Guys, to ra gamong gipangaliguan to oh. Kani nga lugar punita sa to. Kani na kaning na murag na kanal na kani. Den hami nangaligo guys. Karon. Niarhe na pud Miss Atbang. Kay to ako nay pajagdad to. Aga ko gihalhal naman in taon ko. Wa naman ko energy. Kaluoy man in taon ninyo hang taga video oy. Kaluoy bagyod ning dagwaya ani oy. Perting hangata to pinagsunod na ho. Ha. Pagdagway mura nagiango-ango. To anay na una. Ang palibot ani guys, uy makahilo man. Guys, tindutas palibot guys. Makita ang Tora Alicia Gym. Tinduta na kana diha na panoramic na diha at bang kani. Oh. Wag muna tayo. Ug unsa na ta manguli? Agawang cellphone lobat na ang sawa man pag wifi unsa ha. Sindi na. Oh. De ikaw de kana friend, de pug kana friend. Friend ay sis. Ako friend Instagram. De pug kana friend sa Instagram, ako Instagram. Okay, Instagram. Messenger ako. Desenda pong Miki. Desenda po. Oh, sige sindan mo na hong tulo. Aga ko di ay. Hala ba na tong kaon? Ay napasin. Is diyan na Miss ibabaw dinhi sa murag top hills ni sa Lumbay. Woohoo! Top 10! Wag muna tayo mabawi! Sa Wow! Ito muna! Muna! mo kaning panira man sa video ning bataan ni oy. Sa muka man ning imong Ay, dumi picture to net kami duha. Nito. video na laman. Ako grabe naman nagidul naman sa anglaw. Hmm. Wa pa dito bigay kamatay ron. Muna